السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القراۃ الراشدہ کا یہ دوسرا حصہ ہے، اس کا ہم پہلا سبق آج پڑھنے والے ہیں۔ شہامت الیتیمی۔ شہامت مطلب ہوتا ہے شرافت۔ شہامت الیتیمی، یتیم کی شرافت۔ ترون امامکم، رآ یرا ہے، ترون۔ اب دیکھیے ایک چیز میں یہیں پہ پہلے کلیئر کر دیتا ہوں، جتنے بھی فعل ہیں جس کا میں صیغہ بتا رہا ہوں تو میں فعل بتا دوں گا، صیغہ بتا دوں گا اور باب بھی بتا دوں گا اور معنی بھی۔ یہ چار چیزیں میں فعل کے بارے میں بتا دوں گا۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ اس کو لکھ لیں گے، آپ کو الگ سے اس کو پھر واپس سے مجھے پی ڈی ایف نہیں بنانا پڑے گا، مجھے آپ کو واپس سے نہیں بھیجنا ہوگا، اور اس معنی کو جب آپ پڑھتے وقت ہی کاپی میں لکھ لیں گے تو آپ کو دوبارہ سے اس معنی کے لیے ویڈیو نہیں دیکھنا پڑے گا۔ تو جیسے ہی فعل آتا ہے آپ کاپی پینسل لے کر کے رکھیں، اور جو فعل کا معنی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے یا مشکل لگتا ہو تو جب میں بتاؤں تو اس کے معنی لکھ لیجئے، باب لکھ لیجئے، صیغہ لکھ لیجئے، اور حرف اصلی وغیرہ تو آپ کو پتہ چل ہی جائے گا جب باب بتا دوں گا تو، ٹھیک ہے۔ تو ترون رآ یرا، ٹھیک ہے۔ رآ یرا جو ہے یہ سمیع یسمعو باب سے آتا ہے۔ تو ترون جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ٹھیک، مضارع سے۔ اس کے معنی ہوتا ہے، رآ مطلب ہوتا ہے دیکھنا، ترون تم سب دیکھتے ہو۔ تو ترون تم سب دیکھتے ہو، امامکم اپنے سامنے، صورت مسجد ایک مسجد کی تصویر، یہاں جو فوٹو میں دی ہوئی ہے تصویر اس کی بات چل رہی ہے کہ تم سب اپنے سامنے ایک مسجد کی تصویر دیکھتے ہو۔ ھذا مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، فی المدینۃ المنورۃ، مدینہ منورہ میں۔ حل تعریفون، کیا تم سب جانتے ہو، عرف یعرف، ضرب یضرب واو سے ہے، یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، مضارع سے، مطلب ہوتا عرف یعرف مطلب ہوتا ہے پہچاننا۔ تو کیا تم سب پہچانتے ہو یا جانتے ہو، من خبری ھذا المسجد، اس مسجد کی خبر میں سے، شیئن تھوڑا سا بھی، کیا تم سب اس مسجد کی تھوڑی سی بھی خبر سے واقفیت رکھتے ہو، اس مسجد کے بارے میں کوئی جانکاری رکھتے ہو۔ انہ لہو، بے شک اس کے لیے، تاریخاً ایک ایسی تاریخ ہے، ایک ایسا ہسٹری ہے، یغتبط، یغتبط مطلب اغتبط، یغتبط باب افتعال سے ہے، اغتبط یغتبط، یہ باب افتعال سے مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کے مطلب ہوتے ہیں خوش ہونا۔ تو یغتبط خوش ہو جائے گا، بھی اس کے ذریعے، کلو طفل مسلمین، ہر مسلمان بچہ اس کے ذریعے خوش ہو جائے گا، مطلب اس تاریخ سے خوش ہو جائے گا۔ لما دعا، دعا فعل ہے، دعا یدعو، دعا یدعو جو ہے یہ آپ کا دعا یدعو، فتح یفتح باب سے ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ دعا یدعو مطلب ہوتا ہے پکارنا، جس کی طرف بلاتے ہیں اس پر الہ لگا دیتے ہیں، جس کی طرف دعوت دیتے ہیں اس پہ الہ لگاتے ہیں۔ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں اس لیے اللہ پہ الہ لگتا ہے۔ تو لما دعا، جب اللہ کے جب پکارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکارا، بلایا، الناس لوگوں کو، اللہ اللہ کی طرف، فی مکہ مکے کے اندر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مکے کی طرف بلایا، وَنَادَى فِي النَّاسِ، اور لوگوں، نادا ینادی منادتن باب مفعلہ سے ہے، نادا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے ماضی سے، وَنَادَى فِي النَّاسِ، اور لوگوں کے درمیان پکارا، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ کو چھوڑ کر، محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ غضبت قریش، غضب یغضب، سمیع یسمع سے، غضبت واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے ماضی سے، غضبت قریش، قریش کے لوگ غصہ ہوئے، وکانت، اور
काना यकूनु कौनन नसर यंसुरु बाब से आता है। यह है तो बाब अफाल नाकिसा, लेकिन इसके सेगे आते हैं। तो कानत ताबुदुल असनामा, अबदा याबुदु, नसरा यंसुरु, ताबुदु वाहिद मुअन्नस गायब का सेगा है। तो कुरैश इबादत करती थी मूर्तियों की। वकानत फिल काबतिल्लती, और उस काबे में जिसको बना, बना यबनी बिनायतन, बना यबनी बिनायतन मजदर है। तो बना यबनी, यबनी मुजारे का सेगा, ज़रबा यज़रिबु बाब से आता है। बना इसके माने होते हैं बनाना, तो बना वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा है। तो बना जिसको बनाया था, इब्राहिम व इस्माइल, यानी इब्राहिम और इस्माइल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बनाया था। किस लिए? लि इबादतिल्लाहि वहदहु, अल्लाह ताला की, एक अकेले अल्लाह ताला की इबादत के लिए। वफ़काना फ़ी तिलकल काबती, और उस काबे के अंदर सलासु मियतिन, 300 व सित्तूना, और 60, तो 360 सनमन मूर्तियाँ थीं। फश्तालत, इश्ताला यश्ताइलु, बाबे इफ्तियाल से है, इश्ताला यश्ताइलु। तो इश्तालत वाहिद मुअन्नस गायब का सेगा है माजी से। इसके माने होते हैं भड़कना, आग भड़कना या गुस्से से भड़क जाना। तो इश्तालत कुरैशुन गज़बन, कुरैश के लोग भड़क गए गुस्सा होते हुए। व आजू व आदौ, आदा आदा यू आदि नहीं, आदा आजौ, तो ये हो जाएगा आजा या, हाँ, आजा यूजी बाबे इफ़ाल से आता है, ठीक है। तो आजौ, ये इसमें सब ये सब तालील वाले से गए, इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ अच्छे से। आजा यूजी ईजा अन बाबे इफ़ाल से आता है। इसके माने होते हैं तकलीफ़ देना। यहाँ जमा मुज़क्कर गायब का सेगा है माजी से। उन लोगों ने तकलीफ़ दी, अज़ियत पहुँचाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन लोगों ने तकलीफ़ पहुँचाई। व अज़्ज़बुल मुस्लिमीन, और मुसलमानों को भी अजाब दिया, यानी उनको तकलीफ़ दिया। अद्दबा युअद्दिबु ताज़ीबन, ताज़ीबन मस्दर है, अद्दबा युअद्दिबु बाबे तफ़ील से है, सर्रफ़ युसर्रिफ़ु के वज़न पे। अद्दबु ये जमा मुज़क्कर गायब का सेगा है माजी से। फस्सबरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र किया। सबरा यसबुरु, नसरा यंसुरु बाब से आता है। सबरा वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा है माजी से, सब्र करना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र किया। व सबरल मुस्लिमूना, और मुसलमानों ने भी सब्र किया। व सबतु लहुम कल जिबाली, सबता यसबितु, ज़रबा यज़रिबु बाब से आता है, मतलब होता है साबित कदम रहना। सबतु जमा मुज़क्कर गायब का सेगा है माजी से। वो लोग साबित कदम रहें, यानी मुसलमान साबित कदम रहे उनके लिए कुरैश के सामने कलजीबाली, पहाड़ के जैसे। वलाकिन्ना कुरैशन, लेकिन कुरैश के लोग, कानू यमनऊन नासा अनिल इस्लामी, मना यमनऊ, मना यमनऊ मतलब होता है रोकना। उसी से जमा मुज़क्कर गायब का सेगा है मुजारे से। वो लोग रोकते थे, तो कुरैश के लोग रोकते थे लोगों को अनिल इस्लामी, इस्लाम से। हाला यहूलू, हाला यहूलू हौलन, हाला यहूलू मतलब होता है हाइल होना, दरमियान में आना। हाला यहूलू नसर यंसुरु बाब से है, काला यकूलू के वज़न पर। तो यहूलूना जमा मुज़क्कर गायब का सेगा। और वो लोग रोकते थे, हाइल बनते थे, बैनल मुस्लिमीना मुसलमानों के दरमियान, व इबादतिल्लाही और अल्लाह ताला की इबादत के दरमियान हाइल बनते थे, रुकावट बनते थे। फ़अज़ीना, अज़ीना या अज़नु समी इसमउ बाब से आता है, मतलब होता है इजाज़त देना। तो अज़ीन अल्लाह ताला ने इजाज़त दे दी ली रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। जिस चीज़ के लिए इजाज़त देते हैं उस पर बा आ जाता है। जिसको इजाज़त देंगे उस पर लाम लगा देते हैं जब अज़ीना इस्तेमाल करना होता है तो, और जिस चीज़ के लिए इजाज़त देते हैं उस पर बा लगा देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाज़त मिली थी, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाम लगा। और हिजरत की इजाज़त मिली थी,
اسی لیے ہجرت پر با لگا ہے۔ فَأَذِنَ اللَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِالْحِجْرَةِ، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہجرت کی اجازت دے دی۔ فَهَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ، ہاجرہ یہاجر مہاجرتن، باب مفعلہ سے آتا ہے۔ یہاں ہاجرہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، جس طرح جہاں ہجرت کر کے جاتے ہیں اس پہ الا لگا دیتے ہیں، یہ اس کا صلہ ہوا۔ ہاجرہ یہاں واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ فہاجرہ الی المدینۃ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف ہجرت کر گئے۔ وہاجر المسلمون، اور مسلمان بھی ہجرت کر گئے۔ وکانت المدینۃ، اور مدینہ ارضن طیبتن، ایک اچھی زمین تھی، للاسلامی، اسلام کے لیے۔ فی اہلہا، اس کے رہنے والے، لین و رقتن، نرم دل اور رقتن مطلب بھی نرمی ہی ہوتا ہے، تو نرم تھے، یہی ترجمہ کیجیے۔ وقد اسلم منہم، اور اسلم یسلم اسلامن، باب افعال سے آتا ہے، اس کے مطلب ہوتے ہیں اسلام قبول کرنا۔ یہاں پر واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے ماضی سے۔ بہت سے لوگوں نے ان میں سے، کثیر منہم، بہت سے لوگوں نے ان میں سے اسلام قبول کر لیا تھا، قبل الہجرتی، ہجرت سے پہلے ہی بہت سے لوگوں نے اسلام ان میں سے قبول کر لیا تھا۔ لما، جب، انتقل ینتقل انتقالا، انتقل باب افتیال سے ہے، نقل اس کا حرف اصلی ہوتا ہے نون قاف لام۔ انتقل واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاعل ہے۔ تو لما انتقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ الی المدینہ، جہاں سے منتقل ہوتے ہیں اس پہ مین آتا ہے، جہاں جاتے ہیں منتقل ہو کر کے اس پر الا آتا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کی طرف منتقل ہوئے، وَسَكَنَ هُنَالِكَ، اور وہاں رہنے لگے۔ سکن یسکنو، نصر ینصرو باب سے آتا ہے۔ سکن یہاں پر واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ احبا، تو چاہا، پسند کیا۔ احب یحبو، احب یحبو، اور اس کا مصدر محبتن آتا ہے، احب یحبو محبتن، یہ باب افعال سے ہے۔ دیکھیے مصدر میں کہیں کہیں پہ مسٹیکس ہو سکتے ہیں، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں اپنی طرف سے کہ صحیح بتاؤں، لیکن کہیں کہیں پہ مسٹیکس ہو سکتا ہے۔ یہ مصدر میمی اس کو کہتے ہیں، کہیں کہیں پہ کسی فعل کا مصدر بدل جاتا ہے۔ تو احب یحبو باب افعال سے ہے، یہاں پر احبا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ احب ان یبنی مسجدا، تو آپ نے چاہا، پسند کیا کہ بنا یبنی، ضرب یضربو سے ہے، بنا یبنی، اس کا مطلب ہوتا ہے بنانا۔ مسجدن، چاہا کہ مسجد بنا، یہ مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس لیے کہ ان مصدریہ جو ہوتا ہے وہ مضارع پر ہی داخل ہوتا ہے۔ لأن المسجد لازم للمسلمین، اس لیے کہ مسجد لازم ہوتی ہے مسلمانوں کے لیے۔ وَهُوَ قطب یدور حولہ رحل الحیات الاسلامیہ، قطبن کا مطلب ہوتا ہے مدار، بنیاد۔ یدور، دار یدور دورن، نصر ینصر باب سے ہے، یہ یدور واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے مضارع سے۔ یدور مطلب ہوتا ہے گھومنا۔ تو ہوا قطب یدور حولہ رحل الحیات الاسلامیہ، وہ ایسا مدار ہے، وہ ایسا سورس ہے، ضروری ہے، جس کے ارد گرد، حولہ ارد گرد، چاروں طرف گھومتی ہے، رحل حیات الاسلامیتی، اسلامی زندگی کی چکی۔ رحا مطلب ہوتا ہے چکی۔ تو مسجد ایک ایسی جگہ ہے جس کے ارد گرد اسلامی زندگی کی چکی گھوما کرتی ہے، گھومتی ہے۔ وقان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نازلاً فی بیتی ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ، ٹھہرنے والے تھے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں۔
वकाना ज़ैफ़न अलैहि, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर मेहमान थे। वकाना करीबम मिन बैतिही, और उनके घर के करीब, काना करीबम मिन बैतिही, और करीब उनके घर के, यानी उनके घर के करीब, मिरबदुन, मिरबदुन कहते हैं ऊँट के बांधने वगैरह के, खिलाने पिलाने की जगह को, अस्तबल जिसको कहते हैं। फ़अरादा, अरादा युरीदु इरादतन, मतलब होता है इरादा करना, बावे इफ़ाल से। फ़अरादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा किया, अन यबनी अल मस्जिद फ़ी ज़ालिकल मकानी, कि के बनाए मस्जिद को उस मकान में, उस मकान में मस्जिद को बनाए। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लिमन हाजल मिरबदु, कि किसके लिए है ये अस्तबल। काला रजुलन, काला यक़ूलु क़ौलन नसर यंसुर, बाब से मतलब होता है कहना, यहाँ वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा है माजी। काला रजुलुम मिनल अंसारी, अंसार में से एक आदमी ने कहा, इस्मुहु मुआज़ इब्न अफ़रा, जिसका नाम मुआज़ इब्न अफ़रा था। तो मुआज़ इब्न अफ़रा नाम के आदमी जो अंसार के थे, उन्होंने कहा, हुआ या रसूल अल्लाही, वो अल्लाह के रसूल, ली यतीमैनी, दो यतीमों के लिए है, इस्मु अहदिहिमा सहलुन व इस्मु सानी सुहैलुन, उनमें से पहले का नाम सहलुन और दूसरे का नाम सुहैलुन है, यानी सुहैल है, सहल और सुहैल है। तलबा, तलबा यतलुबु तलबन, नसरा यंसुरु बाब से है, यहाँ वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा माजी से इस्तेमाल हुआ है, मतलब होता है तलब करना। तलबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलब किया सहल और सुहैल को। वहुमा वलदानी यतीमानी, वो दोनों यतीम बच्चे थे। फलम्मा हज़रा, हज़रा यहज़ुरु, नसरा यंसुरु बाब से आता है, इसके मतलब होते हैं हाजिर होना। यहाँ तस्निया मुज़क्कर गायब का सेगा है माजी से। फलम्मा हज़रा, जब वो दोनों हाजिर हुए, कल्लमहुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कल्लम युकल्लिमु तकलीमन, मतलब होता है कलाम फरमाना, बात करना। कल्लम युकल्लिमु बाब तफ़ील से है, कल्लमा यहाँ पर वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा है माजी से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात की उन दोनों से, फ़ील अम्रिल मिरबदी व समनिही, अस्तबल के मामले में और उसकी कीमत के मामले में। काला सहलुन व सुहैलुन, तो सहल और सुहैल ने कहा, हुआ या रसूल अल्लाही, ए अल्लाह के रसूल, लिल्लाही, अल्लाह के लिए है, ला नश्तरी बिही समनन, ला नश्तरी बिही समनन। इश्तरा यश्तरी, मतलब होता है खरीदना, उससे है नश्तरी, जमा मुतकल्लिम का सेगा मुजारे से। ला नश्तरी मनफी है, हम नहीं खरीदेंगे, बिही, उस मिरबद के ज़रिए से, समनन, यानी उसको बेच करके हम कोई कीमत नहीं चाहेंगे। ठीक है। फबनी अल मस्जिद, बना यबनी से है इब्ना, उसी से है इब्न, मिला के पढ़ने की वजह से नून पर ज़ेर आ गया, तो ये वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सेगा है अम्र से। इब्नल मस्जिदा, कि आप मस्जिद बना लीजिए। इब्ना बना यबनी से आता है इब्ना अल मस्जिदा, तो आप बना लीजिए मस्जिद। वक़त तौबत, तौबा तौबा एक होता है, ताबा यतीबु है ये, ताबा यतीबु, तीबन मतलब होता है पसंद आना। तो ताबत वाहिद मुअन्नस गायब का सेगा है माजी से। कद ताबत बिही अनफुसुना, कि बेशक हमारा दिल जो है उससे उसको पसंद करता है, उसी पर राज़ी है, मुतमईन है, सारे तर्जमा कर सकते हैं। यानी ए अल्लाह के रसूल, वो अल्लाह के लिए है वो जगह, हम उस नहीं खरीदेंगे उसके ज़रिए से उसको, यानी उसको बेच करके कोई कीमत हम नहीं खरीदेंगे। आप मस्जिद बना लीजिए, यही चीज़ें, यही बनाना हमारे लिए
पसंदीदा है, हमारी दिलों को भाने वाला है। वलाकिन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबा या अबी, अबा या अबी ज़रब यज़रिबु से है गालिबन, फिर भी एक बार मिला ले आप लुगत में देख के। अबा या अबी मतलब होता है इनकार करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार कर दिया। अबा यहाँ पर वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा है माजी से। वश्तरा, इश्तरा यश्तरी, वश्तरा इश्तरा वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा है माजी से। ये बाबे इफ्तियाल से ही आता है, शीन रा या इसका हर्फ असली है। वश्तरा मिनहुमा, और उन दोनों से ख़रीद लिया, अल मकाना उस जगह को। दफ़ा समना, और समन दफ़ा कर दिया यानी समन दे दिया, कीमत अदा कर दी। दफ़ा यदफ़उ दफ़अन, अब फ़तह यफ़तहु से है, इसके मतलब होता है दिफा करना, दे देना। व बनल मुस्लिमून अल मस्जिदा, मुसलमानों ने मस्जिद बनाई। व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यअमलु बियदिही, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हाथ से अमल कर रहे थे। आमिला यअमलु, समिया यस्माउ बाब से आता है। यहाँ पर आमिला मतलब होता है अमल करना, यहाँ पर यअमलु मुज़ारे वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा है। व यनकुलु, नक़ला यनकुलु नसर यंसुरु बाब से है, मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना। इंतकला मतलब होता है मुंतकिल होना, और नक़ला यनकुलु मतलब होता है मुंतकिल करना। इसका याद रखें, बाब इन्फियाल से जो आता है या इफ्तियाल से जो आता है उसमें आमतौर पे करना मुराद नहीं होता है, बल्कि होना मुराद होता है। पर वो आप आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, वो अलग चीज़ है, वो खासियत है, वो आपका बहस है। तो वयनकुलुल लबीना, तो आप मुंतकिल कर रहे थे अल लबीना, ईंट को, ईंटों को उठाकर इधर से उधर कर रहे थे। फ़क़ाल क़ाइलुम मिनल मुस्लिमीन, तो कहने वाले, मुसलमान में से कहने वाले कहने लगे या कहा, लइन क़अदना, क़अदा यक़अदु क़अदन, बाब फ़तह यफ़तहु से आता है, मतलब होता है बैठना, कि अगर हम बैठे रहें। वन नबी यअमलु, और नबी अमल करते रहें। लज़ाका मिन्नल अमलुल मुज़िल्लु, तो वो जो अमल होगा हमारी तरफ से गुमराही वाला अमल होगा। यहाँ नापसंदीदा भी तर्जमा कर सकते हैं, एक असल में शेर की तरह है कि लाइन कादना व नबी यअमलु लज़ाका मिन्नल अमलुल मुज़ल्लिलु, मुज़ल्लिलु अज़ल्लला युज़ल्लिलु से इसलाल, कि अगर हम बैठे रहें और आप सल्लम अमल करते रहें तो हमारी तरफ से ये अमल जो है नापसंदगी और गुमराही वाला होगा। वकानल मुस्लिमून यबनूनहु व यक़ूलूनहु, मुसलमान उस घर को बनाते थे और कहते थे। ये भी शेर है, अल्लाहुम्मा ला ऐशा इल्ला ऐशल आखिरती, कि ए अल्लाह कोई आराम नहीं है मगर आखिरत का आराम। फरहमिल अंसार, रहिमा यरहमु, समी अस्माउस बाब से है, इरहम वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सेगा है अम्र से। आप रहम करिए अंसार पर और मुहाजिर पर। वक़द ज़ादा फ़ी हाज़ल मस्जिद, ज़ादा यज़ीदु ज़ियादतन, ज़रब यज़रिबु बाब से ज़्यादा करना, यहाँ पर वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा माजी से। और ज़्यादा किया इस मस्जिद में अमीरुल मोमिनीन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु ने इस मस्जिद में ज़्यादा किया, यानी कि इसको बनाया, थोड़ा अच्छे से ज़्यादा बना दिया। वल मुलूकु बादहु, और दूसरे बादशाहों ने भी उनके बाद। हत्ता तरौनहु, यहाँ तक कि तुम उसको देखते हो, फ़ी हाज़ा शक्ली, इस शक्ल के अंदर। यहाँ पर मिरबत का तर्जमा भी लिखा है मराबिद। तो यहाँ तक आपका एक चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। इसमें कहीं बाब बताने में मुझसे मिस्टेक हुआ हो तो मुझे आप इत्तला कर दें, लेकिन मैंने अपने हिसाब से कोशिश की है सही बाब बताने की, लेकिन हो सकता है कहीं गलत बता दिया हो। और उसके लिए आपको कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है, सफ़तुल मसादिर देखें, काफ़ी है इंशाअल्लाह। वहाँ आपको, मुझे इंशाअल्लाह यकीन है कि सारे बाब आपको वहाँ सफ़तुल मसादिर के अंदर ही मिल जाएंगे। हालांकि मैंने अपनी तरफ से सारे बाब सही बताने की कोशिश की है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।